Let's thank everyone that has shared again. Thank them one more time. Mari Thank kita you, berikan guys. tepuk tangan buat semua yang sharing pagi Beautiful. hari ini, luar biasa. Wow. Beautiful. How awesome is it to be a part of God's family, hey? Ya, sungguh luar biasa menjadi pekerjaan, melayani di dalam pekerjaannya Tuhan dan keluarganya. I think one of the most amazing things that I've noticed as we've looked back on these past 9 years Ketika kita melihat sepanjang 9 tahun ini, is the way that God's plan has unfolded. bagaimana rencana Tuhan dibukakan. A plan that is so much bigger than any single one of us. Rencana yang lebih besar dari segala yang bisa kita pikirkan, So much bigger than what we could do on our own. lebih besar dari segala yang bisa kita lakukan sendiri. And what a privilege it is to be a part of that plan. Hey? Dan sungguh luar biasa bisa menjadi bagian dalam rencananya Tuhan. And you know, if we think back 9 years ago, Kalau kita pikirkan kembali 9 tahun yang lalu, how many of us thought we would be here today? apakah saudara terpikirkan berada di saat ini? I certainly didn't. Saya tidak. It's amazing, hey, the way that God works. Sangat sungguh luar biasa bagaimana pekerjaan Tuhan. By His grace Dengan kasih karunia-Nya, and a little bit of our obedience dengan ketaatan kita yang sedikit, and following what He is calling us to do, that amazing things happen. mengikuti apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan panggil kita lakukan, pekerjaan yang luar biasa Tuhan sediakan. And so this week I was reading Psalm 66. Baik, minggu ini saya membaca Mazmur 66. And verse 5 says, "Come and see what God has done, His awesome deeds for mankind." Di dalam ayat 5 dikatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. And so originally talking about what God was doing for the nation of Israel. Di mana ayat itu melihat apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. But I felt that this is the call for us Tapi ini as juga we're here today to merupakan- come and see what the Lord has done. Tapi ini juga merupakan panggilan kita untuk pergi dan melihat apa yang Tuhan lakukan. To stop and to look back and to be encouraged and filled with faith by what He has already done and what He is going to continue to do into the future. Untuk berhenti, untuk melihat apa pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita dan melihat apa masa depan yang sudah Tuhan sediakan. And Intan and I have been so blessed personally by this community as well. Saya dan Pastor Fraser juga terberkati oleh komunitas di gereja ini. We wouldn't know each other if it wasn't for this church. Ya, tanpa Sitri So The it's pretty Bukit good. kita tidak bertemu satu dengan yang lain. It worked out well. And so we continually thank God for all that He's given to us, Dan kami sangat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. all that He's blessed us with as a church. Apa yang sudah Tuhan berkati kita sebagai For gereja. every person that calls C3 The Book at home and has in the past, Untuk setiap orang yang memanggil gereja Sitri The Bukit menjadi rumah atau sebelumnya juga. starting back in 2015 with the spark of vision in Peter and Lena's hearts, Dimulai dari tahun 2015 dari keinginan hati Pak Peter dan juga Tante Lina. and in the heart of Pastor Jason and Emma, Dan juga di dalam hati Pastor Jason dan Pastor Emma. the courage of Pastor Rach to come and move to Indonesia, to Bali, to plant a church, Dengan keberanian dari Pastor Rachel untuk datang dari Australia pindah ke Bali. along with many others that some of you may know, Susie, Michael, Ellen, Lynn, for taking that step of faith, moving to Bali, Ya, bersama dengan Susie, Michael, Ellen, dan juga Lynn untuk pindah dari Australia ke Bali. for Pastor Rach and Emmanuel as they led this amazing team and amazing church, Lalu Pastor Rachel dan Pastor Immanuel memimpin gereja ini. and now each of us here today. Dan setiap kita berada di tempat ini pagi hari ini. It's incredible what God has done. Sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. And so we are so grateful for Yeah. each one of you Kami sangat bersyukur untuk setiap saudara and so much for what God has done as well. dan apa yang akan Tuhan dan sudah Tuhan lakukan. And this morning we've heard just a few of the amazing stories of how people's lives have been changed. Ya, pagi hari ini kita baru mendengar beberapa kesaksian dari bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. And this has not just happened by chance, right? Dan ini enggak terjadi begitu saja. It's not just happened because we're really good at planning and putting on events, Bukan sekedar ini terjadi karena kita melakukan pekerjaan yang baik saja, or because we're really cool people, atau kita menjadi orang yang keren saja. even though I think you all are. Ya, semua saudara keren. That's not how a church grows, right? Ya, bukan begitu gereja bertumbuh. It's not how we grow. Bukan begitu bagaimana kita bertumbuh. And so we're going to read from John 15 this morning, Pagi hari ini kita akan membaca dari Yohanes 15. where Jesus tells us how we can bear fruit. Bagaimana Tuhan berkata bagaimana kita bisa menghasilkan buah.
And as we celebrate what God has already done, ketika kita merayakan apa yang sudah Tuhan lakukan, let's also look forward with excitement about what He's going to continue to do. kita akan melihat ke depan apa yang Tuhan akan terus lakukan. And so this is an invitation for us to come and to bear fruit. Di mana ini panggilan untuk kita, undangan untuk kita untuk datang dan berbuah. So let's read John 15 verse 1 through to 8. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. I am the true vine, and my Father is the gardener. This is Jesus speaking. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory. To my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amen. Amin. What a promise, hey? Janji yang luar biasa bukan? That as a church we have seen already much fruit. Di dalam gereja kita sudah melihat banyak buah. We can all testify to God's goodness Kita bisa in our lives bersaksi. and in the lives of others. Kita bisa bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dan kepada orang lain juga. But it doesn't stop here, right? Tapi tidak berhenti hanya di sini saja. You know, Jesus doesn't say you bear fruit for a little while, Di mana enggak dikatakan kita berbuah hanya untuk sementara saja. but as we remain in the vine, that we will bear fruit. Tapi ketika kita terus tinggal di dalam pokok anggur tersebut, maka kita akan terus berbuah. And so we're called to remain in the vine. Yang pertama kita dipanggil untuk berada di dalam Dia. That as a church that we would remain close to Jesus. Kita tinggal dekat di dalam Yesus. Continue to strengthen that foundation. Terus menguatkan fondasi kita. And as we've talked about over the last 3 weeks in Isaiah 55, Ketika kita beberapa minggu terakhir ini melihat dari Yesaya 55, the invitation to come to the waters, undangan untuk datang kepada air kehidupan, to come to the source of life. untuk datang kepada sumber dari hidup. That it's a very similar metaphor that Jesus uses here to come into and remain in the vine. Dengan metafora yang sama untuk datang kepada Dia, untuk tinggal di dalam Dia. Now, in the Indonesian translation, it tells us that it is talking about grapevines. Di I mana don't know dalam- why it doesn't in the Di English. dalam bahasa Indonesia langsung I don't know. dikatakan pokok anggur. And so, in Jesus' time, grapevines were all over the place. Di dalam waktunya Yesus, pokok anggur banyak di tempat-tempat di sana. And in the Old Testament, grapevines were used as a symbol for the nation of Israel, Di dalam perjanjian lama, pokok anggur menjadi simbol bagi bangsa Israel and also a symbol for the Messiah. dan juga simbol Mesias. And so here Jesus is, again, calling himself the Messiah, Di mana the true Yesus vine. Yesus berkata kalau Dia adalah Mesias, pokok anggur yang benar. And so Jesus is the source of life. Di mana Yesus merupakan sumber dari kehidupan. Just as we talked about last week, that the Word of God is a source of life. Sama seperti kita katakan minggu lalu, kalau firman Tuhan adalah sumber kehidupan, That ultimately it's because of what Jesus has done that we can have
life. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, makanya kita memiliki kehidupan. And so I heard this analogy used this week that as we become a follower of Jesus, we don't just add a little bit of Jesus into our lives. Saya mendengarkan analogi ini dalam minggu ini. Ketika kita mengatakan kita mengikuti Yesus, kita tidak hanya menaruh sebagian saja Yesus dalam kehidupan kita. It's not like we start taking a vitamin supplement, right, that helps us out a little bit. Kita nggak cuma minum suplemen vitamin yang membantu sedikit saja, tidak seperti itu. But that Jesus becomes our source of life. Tetapi Yesus menjadi sumber dari hidup kita. And if we think of a fruit plant or a grapevine, Kalau kita bayangkan pokok anggur, imagine you had a grapevine at home. kalau kita Anyone have punya a grapevine at home? pokok anggur, punya pohon anggur di dalam rumah kita, Tomato vine maybe? Chili plant? Maybe a chili plant we have. And so imagine one day in your garden, one of your plants, one of the branches of the plants decided it didn't want to be a part of the plant anymore. coba bayangkan saudara punya pohon di rumah, terus rantingnya tiba-tiba memisahkan diri dari pohon tersebut dan berkata, saya tidak mau menjadi bagian dari pohon ini lagi. It's a bit silly, I know. But Ya. is that branch going to live for very long? Tapi apakah ranting tersebut akan tumbuh dengan lama? Is that branch going to continue to produce fruit? Apakah ranting tersebut akan berbuah? We would say, of course not. Katakan tidak. The branches of the grape are designed to be attached to the rest of the vine. Karena ranting tersebut didesain untuk menjadi bagian dari pohon tersebut, menjadi bagian dari pokok anggur tersebut. And we are designed to be attached to our source of life, our Savior. Dan Jesus. kita juga didesain untuk terus bersekutu dengan sumber kita, yaitu Yesus. And as we lose that connection, we become like the branch that is cut off, that is withered, that is dried out. Kalau kita terputus dari sumber kita, maka kita menjadi ranting yang kering tersebut. And so practically, would we continue to be a church that remains in our Savior Jesus? Jadi marilah kita menjadi gereja, menjadi jemaat yang terus bersekutu dengan Tuhan, terus tinggal di dalam Dia. Would we continue to go to Him Untuk terus pergi kepada Yesus. in the midst of problems, troubles, trials? Untuk terus mencari Dia walaupun kita menghadapi banyak masalah. Would we seek His truth in His Word? Kita akan mencari kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Would we go to His Word when we face troubles? Ketika kita menghadapi masalah, kita pergi kepada firman Tuhan. Would we stay in community? Kita terus berada di dalam komunitas. And I love that pretty much everyone that has shared this morning has talked about how as being a part of community has changed their lives. Di mana dari semua yang kesaksian tadi dikatakan berada di dalam komunitas mengubahkan kehidupan mereka. And so remaining in Jesus is a choice that we have to make. Kita tinggal di dalam Yesus itu adalah pilihan yang harus kita buat. And the second thing we're called to do is to allow God to do His pruning work. Yang kedua adalah membiarkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang membersihkan kita. Maybe this one doesn't sound quite as fun. Ya, kedengarannya enggak menyenangkan. So verse 2 mentions that God prunes every branch that bears fruit. Di mana di dalam ayat 2 katakan Tuhan membersihkan semua ranting yang akan berbuah. Part of remaining in the vine, remaining in the source of life, Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, is allowing God to do His pruning work in our lives. artinya kita juga membiarkan Tuhan untuk membersihkan di dalam kehidupan kita. You see, when a gardener prunes back a plant, it is not to destroy the plant, Ketika seorang gardener membersihkan pohonnya bukan artinya merusak pohon tersebut, but to cut off what is not useful tetapi untuk memotong segala sesuatu yang enggak berguna in order to grow into a more fruitful branch. supaya ranting tersebut bisa berbuah lebih banyak. And so it is our hope that as a church, as we celebrate these incredible 9 years, Harapan kita sebagai gereja ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-9 ini, that we would again make that decision that we are going to continue to remain in the vine kita membuat keputusan untuk terus tinggal di dalam pokok anggur itu and to continue to allow God to do His work in us. dan juga terus mempersilahkan Tuhan untuk bekerja di dalam kita. And as we do that, that we would continue to produce more and more of that fruit Karena that ketika- glorifies God. Karena ketika kita melakukan itu maka kita akan terus berbuah banyak yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. And see, the thing about pruning is that it's only the parts that are not useful that are cut off. Ketika pembersihan dibersihkan adalah bagian-bagian yang tidak penting dari pohon tersebut. And so it might seem harsh, it might seem hard, right? Mungkin sulit bagi kita. And so the question is, do we trust that God
knows best for us? Pertanyaannya adalah apakah kita percaya kalau Tuhan mempunyai hal yang terbaik bagi hidup Do we kita? trust that He knows what is important for us? Apakah kita percaya kalau Tuhan punya sesuatu yang penting bagi kita? Do we trust that He knows and wants what is best for Apakah us? kita percaya kalau Tuhan tahu apa yang terbaik dan apa yang baik bagi kita? Maybe He wants to prune off an attitude in you Mungkin Tuhan mau membersihkan attitude kita. towards someone or a group of people or about serving. Attitude kita kepada orang lain atau grup yang lain atau tentang pelayanan Tuhan. Maybe He wants to prune off some sin, Mungkin Tuhan A mau habit. membersihkan dosa kita atau habit kita. a habit that maybe is not sinful, but we go to too much. Mungkin habit kita, kebiasaan kita yang mungkin tidak berdosa, tetapi kita melakukan habit itu terlalu sering dan terlalu banyak, di mana kita meninggalkan Tuhan karena habit itu. Maybe desires that are leading us away from the call that God has for our lives. Mungkin keinginan hati kita kepada hal yang lain yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Or maybe we just gotten really comfortable in our faith Atau and are mungkin not growing, not allowing God to work in us. Atau kita mungkin hanya nyaman saja di dalam iman kita sehingga kita nggak bertumbuh. And so this takes trust. Yang dimana ini memerlukan kepercayaan. And so would we be a church that continually puts our trust in our Savior? Apakah kita terus menjadi jemaat yang mau percaya menaruh iman kita kepada Yesus penyelamat kita? And sometimes this looks like letting go of something, Bahkan mungkin kelihatannya menanggalkan sesuatu. letting go of hanging out with a group of friends that have a negative impact, Mungkin meninggalkan teman-teman yang mungkin membawa dampak negatif bagi kita. letting go of a habit. Mungkin kebiasaan. And it might hurt, Dan right? mungkin sulit dan susah. But we trust that God knows best. Tapi kita percaya kalau Tuhan tahu yang terbaik. Sometimes we don't have a choice in the pruning. Terkadang kita nggak punya pilihan di dalam proses pembersihan itu. Sometimes we have problems in our life that we don't entirely control. Terkadang kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa kontrol itu sendiri. And so in the midst of that, would we continually trust that God is doing what He needs to do? Tetapi di tengah-tengah itu apakah kita terus percaya kalau Tuhan melakukan yang terbaik bagi To allow kita? Him to cut off, to prune off what is not useful, Membiarkan Tuhan untuk membersihkan segala sesuatu yang tidak baik bagi kita. so that we could continue to grow as people of God and as a church? Sehingga kita terus bekerja bertumbuh bagi Tuhan. Would we remain in the vine Apakah kita mau tinggal di dalam pokok anggur itu? and continue to allow Him to do His work in us? Dan membiarkan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. And John 15 verse 8, the last verse we read earlier, reminds us why we bear fruit. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 diingatkan kembali kepada kita kenapa kita berbuah. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. And so in it all, would we give God the glory? Di dalam semuanya kita memberikan kehormatan bagi Would Tuhan. we show appreciation and love to Him for what He has done for us? Apakah kita memberikan rasa hormat dan apresiasi kita kepada Tuhan? Would we point to Him in the midst of what's going on in our lives? Apakah kita mau untuk terus memandang Dia walaupun di tengah setiap kesulitan dalam hidup kita? That all we do is for Him. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Dia.